حالات ہے اس پر پیسی ہے. اس کے بارے میں ابھی تحریک انصاف کی جانب سے بیان بھی جاری ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے شر فساد پھیلا رہے ہیں. اس کو کیا جواب دیں گے؟ کیا واقعی یہ شر فساد کے لیے آل پارٹیز کا کچھ کہنے کا؟ میرے خیال میں یہ تمام پارٹیاں بیک آواز قوم کی ترجمانی کر رہے ہیں. اس قسم کی بات کرنا عوام کے جذبات کو ان کی زخموں پر نمک پاشی کرنے کے مترادف ہے. نااہلیاں وفاق سے لے کر صوبے تک اب عیاں ہو چکی ہیں. ان بیان بازیوں سے وہ اپنے ناکامیوں پر اب پردہ نہیں ڈال سکتے. وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. دن رات بیانات تبدیل کرتے رہتے ہیں. صبح کوئی بیان دیتا ہے تو شام کو اس کی نفی کرتے ہیں. اور پھر ان کی کرپشن کے جو قصے کہانیاں ہیں، اس سے میں تو ماضی میں اگر ملک کے اندر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو لوگوں کو بھلا دیا ہے انہوں نے اپنے اس مہا کرپشن کے نتیجے میں. مولانا صاحب یہ بتائیے جو معاملات وفاق کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے عوام بھی سفر ہو رہی ہے، امن و امان کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے، مگر کچھ دیگر معاملات ہیں جس کی وجہ سے عوام سفر ہو رہے ہیں. بجلی گیس ہے تو اے پی سی میں اس کا پہلو جو ہے وہ فقدان میں نظر آتا ہے. امن و امان کی وجہ سے بھی ہے، مگر یہ آئے روز جو بجلی کے بل ہے یا گیس کا جو بحران ہے، خصوصاً اگر ہم آٹے کی بات کریں تو وفاقی حکومت کی جانب سے اگر وقت اقدامات اٹھا لیے جاتے ہیں، پنجاب حکومت کی جانب سے گندم کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ نہ کیا تو آج پختونخوا کے لوگ تقریباً 3,000 یا 2,700 روپے کا دینا تو خریدتے. دیکھیے، اس میں پہلے بھی ایک پریس کانفرنس میں آپ سے بات کر چکا ہوں. ہمیں بالکل یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس قدر دلدل میں پھنس چکے ہیں. اور دلدل میں پھنسا ہوا آدمی جتنا بھی نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی دلدل اسے اپنی طرف کھینچتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وفاق کی سطح پر زبردست محنت کی گئی. یہاں تک کہ جو بلیک لسٹ ہونے کی طرف پاکستان جا رہا تھا اور دیوالیہ ہونے کے کنارے کھڑا تھا، نئی حکومت نے آئی ایم ایف کے ذریعے اس کے ساتھ جو بہترین اور حکمت عملی سے بھرپور ڈیلنگ ہوئی، پاکستان کو وائٹ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے. اور اب یہ صورتحال ہے کہ اگر ملک میں بے چینی رہتی ہے اور جس طرح کہ انہوں نے لانگ مارچز یا فرلانگ مارچز کے ذریعے سے بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی، اب وہ تقریباً مان پڑ چکی ہے اور ان کی سیاسی قوت جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکی ہے کہ وہ نہ احتجاج کرنے کے رہے نہ وہ کوئی لانگ مارچ کرنے کے رہے. تو ظاہر ہے کہ جب انریسٹ ہوگا تو کاروبار بھی متاثر ہوگا. جب آپ کے ملک میں انریسٹ ہوگا تو باہر کے جو آپ کو امداد دینے والے ممالک ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ روک لیتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسی تبدیلی پاکستان میں آ جائے جو کل اسی طرح ہمارے گلے پڑ جائے جیسے ماضی کے 3.5 سالوں میں پڑ گئی تھی. تو اس صورتحال سے بھی سیاسی طور پر ہی ہمیں نکلنا ہوگا اور وفاق انشاءاللہ العزیز. اب ظاہر ہے جی کہ اس وقت دو صوبوں میں وفاق کے دونوں اطراف میں ان کی حکومت ہے اور اس کے لیے مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے. تو ان مشکلات کے جو مرکز پہ حملے ہو رہے ہیں ایک بڑے خوبصورت حکمت عملی کے ساتھ ہم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اس کا دفاع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ بتائیے کہ ملک میں معاشی بدحالی بھی ہے، معاشی صورتحال خراب ہے، اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تشویش ہے. ملک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت جو ہے نا بنانے جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آیا سیاسی جماعتیں اس ٹیکنوکریٹ حکومت کو تسلیم کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ اس حوالے سے کوئی ایسی تجویز ہمارے نوٹس میں نہیں ہے. پتہ نہیں سوشل میڈیا پر ہر چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن ہمارے نوٹس میں ایسی کوئی تجویز نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ قیام امن کے لیے ریاستی جو پالیسیاں ہے اس میں تبدیلی ضروری ہے اور اس کے حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا کل بھی ہونے جا رہا ہے، اس میں آپ کیا تجاویز دیں گے؟ آپ نے کچھ سنا ہوگا اس میں کچھ؟ جی، آل پارٹیز کانفرنس جو آج ہوئی ہے اس کے جو تجاویز ہیں وہ وفاقی حکومت کو آج ہی کنوے کر دی جائیں گی تاکہ کل جب سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو
तो इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ उनके सामने मौजूद हूँ। बस अब एक तो दो सूबों में आपको खुद कहा है कि पीटीआई की हुकूमत है, विफाक के लिए ये हुकूमतें जो मुश्किलात बढ़ा रही हैं और मुल्क में माशी बहरान भी है और साथ में बदमनी भी बहुत ज़्यादा है, तो तमाम हालात का हल क्या है सियासी तौर पर? सर, इंतखाबात क्या वक्त पे होंगे या वक्त से पहले होने चाहिए? क्या ये हुकूमत को एक्सटेंशन मिल रही है सर इन हालात को कंट्रोल करने के लिए? क्या क्या होने जा रहा है? आपके मुंह में गुड़ इंशाअल्लाह। अगर इस हालात में इलेक्शन के लिए जाएंगे तो सारी बात है, क्योंकि अवाम ये नहीं समझती कि मईशत किस तरह है। अवाम ये सोचती है कि आटा इमरान खान की हुकूमत में 1300 रुपये था, अब 2600 पे है। चीनी वहाँ उस वक्त कितने पे थी, अब मकसद ज़्यादा हो गई कीमतें। तो मकसद अवाम को आप लोग कैसे समझाएंगे कि हमने हुकूमत को सही सिमत में की? बहुत सी बातें थी कि जो पब्लिक को समझ में नहीं आ रही थी और एक प्रोपेगेंडे से वो मुतासर हो जाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ सूरत हाल जहाँ दूसरे मामलात पर बेहतर हुई है और आवाम के शऊर में और उनकी आगाही में इजाफ़ा हुआ है और उन्होंने असल हक़ाइक़ का इदराक किया है। महंगाई के हवाले से भी कौम इस बात का इदराक कर चुकी है कि इस तमाम तर मुश्किलात की असल वजह वो पिछली हुकूमत के 3.5 साल मनसूबे हैं, जिन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स को रोका, उसको मुंजमद कर दिया। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी नज़र में सीपैक बहुत बड़ा मनसूबा था और काशगर से लेकर गवादर तक, तो इस गवादर की जो गहराई है ये खित्ते की सबसे बड़ी गहराई थी। कराची से भी ज़्यादा गहरा, चाबहार से भी ज़्यादा गहरा, बंदर अब्बास से भी ज़्यादा गहरा, दुबई से भी ज़्यादा गहरा, जद्दा से भी ज़्यादा गहरा समंदर आपके पास था गवादर का। लेकिन 3.5 साल के बाद जब हम गए हैं तो 8.5 फुट जो है गहराई उसके रह गई है। मिट्टी आते आते उसने भर दिया उसको, अब दोबारा उसको मिट्टी को पीछे धकेला जा रहा है ताकि समंदर को उसी मकाम पर लाया जाए और वहाँ पर बैनुल-अक़वामी एक बंदरगाह जो है वजूद में आए। अब ये चीज़ें हैं कि जिस इक़दामात में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर पब्लिक में आपको एक एतमाद दोबारा बहाल होगा और इसी तरफ हम जा रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इन लोगों ने पाकिस्तान का कितना माशी कत्ल किया है और कितना उसने मुल्क की मईशत को डबोया है। ये काम, जैसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ख़ुद जो इमरान खान के दाएँ बाएँ रहे हैं उन लोगों ने इस बात का एतराफ़ किया है और ये कहकर एतराफ़ किया है कि फजल रहमान कहता है कि ये बाहर का एजेंट है। हम नहीं मानते थे, हम इस बात से इख्तलाफ करते थे, लेकिन जिस अंदाज से मुल्क डूबा है और डुबोया जा रहा है ये बग़ैर एजेंडे के हो नहीं सकता। तो अब हम भी सोच रहे हैं कि वाकई मुल्क को डुबोने के एजेंडे पे तो नहीं आया था जी। आज जब वो दोबारा उठ रहा है या हाथ पाँव मार रहा है, ये अपने नामुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल करने के लिए हाथ पाँव मार रहा है कि मैं मुल्क को गर्क क्यों नहीं कर सका, ये बच क्यों गया है, ये ऐसे लोगों के हाथ में कहीं क्यों चला गया है कि जो दोबारा इस मझदार से मुल्क की किश्ती को साहिल पे ले जाने की तरफ रवाना है। मौलाना साहब ये बताएं कि जिन पॉइंट्स पे एपीसी आज हुआ है, इससे आपको नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को इनकाउंटर करना था? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे जो करप्ट है वो अदलिया आई है, उस पे कोई बात नहीं हुई एपीसी में। तो ये सिर्फ एपीसी का एजेंडा अमन और अमान था। अपने एजेंडे तक हम ज़रूर महदूद रहे हैं। बाकी जो आप कह रहे हैं, फिर मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब दूसरी करूंगा तो आपसे बात करूंगा। आपके पार्टी के गवर्नर को गवर्नर हाउस में बंद करने की बातें हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि अगर इन्होंने कोई ऐसे इक़दाम किया तो इनको गवर्नर हाउस तक बंद करेंगे। क्या कहते हैं आप इसमें? न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। यहाँ पर हर मिनिस्टर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात होती है कि वफाक अगर हम पैसे नहीं तो हम दिवालिया हो जाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं होंगे। तो इस हवाले से एपीसी में कुछ बात हुई है? हम कैसे पैसे दें इनको? आप खुद सोचें ज़रा। एक वज़ीर आला रोज़ाना कहता है मैं असेंबली तहरीर कर दूंगा, मैं हुकूमत तहरीर कर दूंगा। एक तरफ हुकूमत की किश्ती को डबोने की बातें हो रही हैं, एक तरफ आप मरकज़ से उनको पैसे दे दें। ये तो अपने मुल्क को गर्क करने वाली बातें होंगी जी। तो वो एक बात पर तो ठहरे ना, या हुकूमत करे या फिर मईशत को संभाले। अगर हुकूमत नहीं कर सकते और वो मुल्क में एक सियासी अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, तो जो हुकूमत बार बार कह चुकी हो कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, हम असेंबली तहलील करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप मुल्क का पैसा दे दें। मुल्क का पैसा और गर्क कर रहा है आपने। मौलाना
राजा साहब APC है और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है और हमेशा ऐसे ही कॉन्फ्रेंसों में तमाम जमातें मौजूद होती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल की जिम्मेदार जो हुकूमत है उसकी जमात यहाँ पे नजर नहीं आ रही। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो तखरीब वाले हैं उसको तामीर में शरीक नहीं किया जा सकता। आज इजलास में उसके कुछ हमने आवाज़ सुनी है उसकी। आप नजमुद्दीन खान साहब ने बात की आज इसके ऊपर जी। वो तो तोशाखाना से लेकर तोपखाने तक महफूज नहीं है कोई चीज़। अपने घर मुंतकिल किए जी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमने तो आज तक अमेरिकी इमदाद में कोई खैर नहीं देखी। अगर कोई खैर कहीं नजर आ रहा है तो देख लेंगे हम भी। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।